من بعد انتصار الحلفاء في 44 في الحرب العالمية الثانية رجعت مدينة طنجة إلى عهدها الدولي، إلى الحكم الدولي، يعني رجعوا القوات الدولية، يعني الدول اللي كانت في طنجة هما اللي كيحكموا المدينة. طبعا رجعت البناية ديال المندوبية إلى عهدها السابق، وهي إقامة يعني الإدارة ديال المندوب ديال السلطان مدينة طنجة. فهذا باختصار. وطبعا السلطان محمد الخامس رحمه الله عندما أراد أن يطلب استقلال المغرب فجاء إلى باب المندوبية لإلقاء خطابه الشهير ديال 9 أفريل عام 1947 اللي لقاه هنا في الباب ديال المندوبية كرمز لهذا المصير اللي عرفته هذه البناية، أولا لأن كانت هي الرمز ديال لما انتصر هتلر وكان يعني متحالف معه فرانكو في مدينة طنجة، وطبعا وانتصار ديال الحلفاء فيما بعد ورجوع ديال هذه البناية إلى عهدها السابق. فهذا هو باختصار. والآن البناية ديال المندوبية كتحتضن واحد المتحف ديال الذاكرة مدينة طنجة والذاكرة ديال المقاومة مدينة طنجة، واللي هو متحف ديال الصور ديال المقاومة وديال رجال التحرير. بناية المندوبية اللي كانت شاهدة على أحداث تاريخية مهمة غيرت معها خريطة المنطقة تفتحت اليوم أمام واحد من الأنشطة الثقافية والفنية، أنشطة كتشكل مناسبة لإعادة اكتشاف الموروث المعماري والتاريخي. وكيتعلق الأمر بالعرض الفني مسار فني بطنجة اللي كيتقام كل سنة، وكيتم خلاله عرض مجموعة من الأعمال الفنية للعديد من الفنانين من ميادين مختلفة في أماكن في طنجة كيتم اختيارها بناء على قيمتها التاريخية واللي غادي نكتشفوا البعض منها. Je me trouve au cœur de la Médina, j'attends Fatim Layachi. On va aller découvrir le lieu dans lequel elle intervient, l'atelier Tapiro. On est à l'intérieur de l'atelier Tapiro. Donc Tapiro qui était un peintre orientaliste fin du 19e siècle, qui a vécu longtemps à Tanger et qui a peint énormément au Maroc. Donc il était venu s'installer à Tanger, dans le quartier, et puis il a découvert ce lieu, il en a fait son atelier. Avant d'être l'atelier de Tapiro, c'était, il paraît, le premier théâtre mort. Et à la mort de Tapiro, après c'est arrivé dans les mains de privés qui l'ont peut-être un petit peu aménagé, mais vous verrez que, vous voyez qu'il est quand même resté très très authentique. C'est un lieu intéressant pour cette deuxième édition parce que c'est un lieu privé que le public va découvrir dans le parcours avec des artistes qui vont animer ce lieu tout le long de la journée. Donc là, on arrive sur un lieu historique qui est le Palais Akaboun, qu'on a déjà ouvert sur la première édition, qui est vraiment un lieu qui fait vraiment partie de l'histoire de Tanger, de ses époques festives. Et on le rouvre pour cette deuxième édition parce qu'il a été restauré. On a envie aussi de faire revivre ces lieux d'une façon vivante. Donc c'est pour ça que dans chaque lieu, on a une programmation artistique contemporaine, essentiellement marocaine, pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous allez tout le long du parcours dans les 6 lieux rencontrer des vidéastes, des musiciens, des écrivains, des poètes, des plasticiens, des danseurs, donc à peu près une 40aine d'artistes sur les 6 lieux du parcours. Donc là, au niveau du Palais Akaboun, on a voulu cette année en faire un lieu festif parce que historiquement, c'était un lieu festif. دابا غادي نزوروا لابارتمون فين كتسكن غويتا. غويتا هذه مرسيدس غويتا
كان عندها واحد ريستورون من اشهر المطاعم في طنجة الدوليه الى اخره، وبقى حتى اواسط التسعينيات بقى هذا المطعم، وكان كيجيو له كبار الكتاب والفنانين والمثقفين اللي كانوا كيجيو لطنجة، ومنهم بول بوز والعديد من الاسماء الاخرى اللي كانوا كيتردوا على هذا المطعم بشكل يومي بحال الدار ديالو. المكان شاهد على المرحلة الاستثنائية اللي عاشتها طنجة بعد إعلانها منطقة دولية وتوافد الأجانب عليها بكثرة. وهذا الشيء ماشي جديد على المدينة، بحيث كتعود جذوره لأيام السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله اللي جعل من طنجة العاصمة الدبلوماسية للمغرب، وخصص مقرات لكل قناصلات الدول اللي كتربطهم بالمغرب علاقات سياسية وتجارية، الشيء اللي فتح الباب أمام مجموعة من الأوروبيين باش يستقروا فيها ابتداء من سنة 1834. يوم جديد تحت سماء مدينة طنجة، وفي مكان كيفوح بعبق الذكريات كيشهد على مبادرة جميلة لبنات من طنجة لاس تشيكاس حاولوا من خلالها إعادة بعث الروح لهذا الفضاء. Ça c'est Mouna. Mouna, notre chica. Voilà, notre petite étoile à nous, qui est là depuis le début. Ici c'est l'espace mode et puis le café finalement, le fameux café de la Chica. On est connu pour nos desserts. Voilà. Et il se répartit en deux espaces. On a au bout le petit salon de thé où on est bien l'hiver, fermé, et puis la terrasse. Chica, c'est quand même l'aventure de 3 femmes. Donc Yasmine, que vous avez pu rencontrer, moi, et la troisième personne, c'est ma maman, qui est Farida Ben Yazid. Et donc cette maison, c'est la maison où ma mère a grandi, c'est la maison de mes grands-parents, où je venais chaque grande vacances, Kunkanji nchouf Bassidi ou Amti, ou mes cousins, les poupées ou la recette. On faisait la dinette, on cuisinait, on jouait avec le tuyau d'arrosage. Pour nous, c'était les plus belles vacances. C'était fête d'art. Et puis après, comme Bassidi Metz, j'ai racheté la maison avec ma sœur. En fait, mon papa nous a racheté la maison. Et j'ai habité سكنت فيها وبنتي خلقت هنا عليا. Et puis après j'ai déménagé وقلت هاد الدار خصها تكون شي حاجه يدخلوا فيها الناس بحال اللي كانت قبل. كانوا كيدخلوا بزاف des invités, on était tout le temps. C'était une maison pour familles nombreuses. Donc 3 personnes ça faisait vide. On a eu le projet مع ياسمين. Au départ كنا كنعملوا les ventes privées في الدار 3 jours par mois. Tous les mois on présentait كل وحده كانت كتخدم شي حاجه اخرى وكل شهر 3 دنا كنا on présentait des créateurs, des artistes, des gens de différents domaines mais toujours qui fabriquaient au Maroc. Et puis un jour j'ai dit à Yassine pourquoi ما نعملوش notre projet هنا في الدار. Et elle m'a dit allez, on y va. Et donc ça fait maintenant 3 ans et demi. بعيد على صخب الحياة وعن المباني الإسمنتية وسط المدينة، في هذا المكان اللي بمثابة رئة طنجة منه كتستمد أنفاسها النقية. غابة الرميلات أو منتزه بيرديكاريس المحمية الطبيعية للمدينة كتضم ثروة نباتية وحيوانية وثقافية مهمة، نباتات من مختلف الأشكال والألوان وممرات طبيعية، بالإضافة إلى مآثر تاريخية. أهمها قصر بيرديكاريس نسبة إلى اسم الأمريكي اللي قام ببناؤه للزوجة ديالو المريضة سنة 1887 بعد ما وصوها الأطباء بالعيش في أحضان الطبيعة باش تساعدها على الشفاء. دابا ملي كنجيو هنا مع صحاباتنا كنشوفوا دي فامي كنشوفوا des enfants qui jouent à المدرسة كنشوفوا des amoureux qui se baladent on fait nous des grandes marches
C'est vraiment... Et puis il y a cette mer aussi, parce qu'il y a le détroit qui se mélange là, il y a la porte de la Méditerranée, le détroit, l'Atlantique. Et tout ça fait que ça fait un mélange incroyable. D'ailleurs, la couleur de la mer est exceptionnelle ici. الغوص في ذاكرة مدينة طنجة ما يمكن إلا يقودنا إلى منارة كابس باغتيل، واحدة من أشهر المعالم بالمدينة، ماشي فقط لكونها قديمة بل أيضا لأنها كتواجد بأقصى نقطة بحرية في إفريقيا. المنارة تبنات سنة 1864 في عهد السلطان المغربي محمد الرابع بن عبد الرحمن بناء على طلب عدد من البلدان الأوروبية القوية والولايات المتحدة الأمريكية بعد غرق العديد من البواخر في مضيق جبل طارق بسبب غياب منارات هادية. أضواء المنارة كتشاف على بعد 55 كيلومتر وبفضلها تم تجنب الكثير من الحوادث البحرية. ومع انبعاث أولى خيوط أضواءها كتودع عروسنا الأفق الجميل، وباستحياء كتوارى تدريجيا عن الأنظار في انتظار تطلع علينا في يوم جديد بجمالها الساحر وتاريخها الغني بعبق الذكريات.